কথা টিকে শুন। সেদিন মহাভারত যুদ্ধর অন্তিম পর্যায়ে কাতরিত যুদ্ধধন রক্ত নদীর আরপটে ঠিয়া হয়ে চিৎকার করি কହୁଥାଏ কে কৌকে তোমাকে বঞ্চাও, কে কৌকে তোমাকে রক্ষা করো, তৃতীয় পাণ্ডব অভিমান মতে মারি দেব, আরে কে কৌকে তোমাকে বঞ্চাও মতে রক্ষা করো, গঙ্গারীর দ্বিতীয় মঙ্গল মতে মারি দেব মতে রক্ষা করো। ঠিক সেই সময়ে রক্ত নদীরে পুরো 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 সব মানে সব ভাসি আসুতা। দুর্যোধন গোটিଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଆଗକୁ ବଢି ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ଶବ ଗୁଡାକ ବୁଡି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ଭୀମ ତା ଉପରେ ସେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ପେଟେଇ ପଡି ସେ ରକ୍ତ ନଦୀକି ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଶବଟା ରକ୍ତ ନଦୀରେ ବୁଡିଗଲା। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶବ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥାଏ। ଦୁର୍ଯୋଧନ ସେଇ ଶବଟିକି ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଇ ସେ ଶବ ଉପରେ ପେଟେଇ ଯାଇ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ପାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ରକ୍ତ ନଦୀକି ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଖେ ତ ସେ ହଉଛି ତାରି ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ହଁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ତା ବାପାକୁ ପାର କରିଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ତମକୁ ପାର କରିଦେଲା। ହେ ଅମଣିଷ ଆସିବା ପଣ୍ଡା, କଣ କହୁଥିଲ ତମେ? କଣ କହୁଥିଲ? ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ କଥା କହିଦିଏ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। କଣ କହୁଥିଲ ତମେ? କଣ କହୁଥିଲ? ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ କାହାକୁ କହିଦିଏ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ଆରେ ତମେ କଣ ଛଡ଼େଇ ନବ? ଏଇ ତମରି ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଦଉଛି, ଏଇ ନିଅ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନବ? ଆରେ ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନବ? ଏଇ ନିୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ସାରିଆ ରୋଷେଇ ଘର ତାକ ଉପରେ ଅଦାଟେ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଚାଲୋ ଯା ଦେଇଆ, ମୁଁ ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦେବି। ମୋ ପୁଅଟା ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଶୋଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ଅଲଗା ଶୋଇଲା। ସେ ସିନା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ହେଲେ ତୁ ବା 35 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଶୋଉଛୁ, ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ମୋ ଚରିତ୍ର କଣ? ଆଲୋ ମୁଁ କଣ? ତୋ ପୁଅ କହିଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବେଇମାନ, ଆଉ ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବିଧବା ହେଇଗଲୁ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁ ମତେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷ ବୋଲି କହିଲୁ ନା? ମାରିଦେଲୁ ଲୋ, ମାରିଦେଲୁ ମତେ। ଅଧୁଛି ନା ତମକୁ? ଛାତିଟା ତମର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ନା? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଶୀତଲକୁ କେତେ ବାଧିଥିବ, ତା ଛାତିଟା କେତେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡାକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି,
सहजरे बोही जाए हेले पुरुष आखिर लुह कठिन पदार्थ रे तैयारी तमर सीना सहजरे बोही जाए हेले आमर प्रति मुहूर्त आखि गुड़ा को लाल कर दौथा अभिनय करने दरकार नहीं कारण मु जानी तमें आ रोल करूल तमें शब्द को शब्द भिलियन नहीं जाइयो हेलो भिलियन नहीं नथिले से माने हम पुआटा को मारी नहीं थाते लो से बड़ लोकर झियोटा विधवा हो गला बोली तू मते बुरा मनीष बोली कहूचु आउ जदि मो पुओटार किछि हो जाता ताले मते कोन आउ गोटे पुओ मिली करता तामने तमे शीतल कोटिपतिर झियो 10 थर विधवा हेले भी तार स्वामीर अभाव केबे हेले मो पुओटार जदि किछि हो जाता मो छाती का पाटी रक्त गुड़ाक छिटिकी पड़ी था वर्ष है मु गोटे स्वप्न देखुची दीटा पाघम खापिंधा लोक हठात आसी मो पुआटा को हाणीदेले शीतल से दिन कौन कहीगला तू कौन शुणुनु से बजार को जाते गाड़ी दीटा लोक आसी पाघम खापिंदी मो पुआटा को मो पुआ चित्कार कर कहूला छाड़ी दियो मते छाड़ी दियो मते छाड़ी दियो अरे छाड़ी दियो मते छाड़ी दियो ठीक कह तमें शीतल कहूला दीटा लोक गाड़ी भीतर बाघ मुका पिंदी बाहरी आसिले आ मो पुआ संपद को हाणी देले कहीं शीतलटा को तो मारिले से माने केमिति मारिबे से माने परा शीतल रो संपर्कीय लोक तमे एमिति कोन कहूचो हे भगवान मैं सब करते आलो शीतल को मो पुओ ठारू अलगा कर नथिले से माने पूरी गुंडा पठेई थांते एथर सिना मो पुओटा को मरण मुहरु बचेई देली हेले से माने जदि मो पुओ को मारी देई थांते ताले मुकड़ बची पारथांती केवल सेई मु शीतल को सबुदिन विधवा करदे हेलो कह कौन भूल कली हेलो मु परा बापा दिने जहाँ न देखिले मु पागल होई पाठ पढ़िला बड़े तू जदि ताकू चापड़े मार दउथिलु तो मो भितरे महाभारत सृष्टि हो जाइतला आ तू हमरो कण किछ मने नाही किलो सब मने अछि से टोकाटा जा कइला हेले गला बड़े जो टोकाटा मते माइला नहीं मु कांदिले मु पर मंगल हम 35 वर्ष होला मु तुम सहित संसार कर आज पर्यटन मु जानी तमे भल भिलियन रोल कर आज जानुची तमे भल बापा रोल कर